جی ارزا. ہارون صاحب آج ورلڈ فرسٹ ایڈ ڈے ہے اور اسی حوالے سے ہم نے اپنا سیگمنٹ بھی کیا تھا فرسٹ والا. آج کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ کہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جو دن منائے جاتے ہیں نا جتنے بھی ارزا, ان سب کا کوئی نہ کوئی بہت امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جب اس دن کو منانا شروع کر دیا جاتا ہے. اصل میں وہ دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا, یہ سوال پوچھا جائے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. خاص طور پہ جو اقبال ڈے منایا جاتا ہے, فار ایگزامپل لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار اقبال ڈے آ رہا ہے فرائیڈے والے دن, سیٹرڈے کو بھی چھٹی ہے, تھرسڈے کی کر لیتے ہیں, مری چلے جاتے ہیں. یہ بات ایسے ہی ہوتا ہے نا, بے شک کہ یار وہ 4-5 دن کی چھٹیاں وہاں گھما, ویکینڈ بنا لیتے ہیں. جی ہاں, وہ پیسے والے جاندے ہیں, جنہاں کو نہیں ہے گوگا تے کہتا تائی دی قبر تے چلنے ہیں. اقبال ڈے جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کے پاس وقت ہے, آپ کو چھٹی ہے, آپ گھر بیٹھیں اور علامہ اقبال کی تعلیمات کے بارے میں پڑھ لیں. واہ واہ واہ, کوئی ویڈیو دیکھ لیں, کوئی کانفرنس پہ چلے جائیں, ہوتی ہیں کانفرنسز. جو ورلڈ فرسٹ ایڈ ڈے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی اموات میرے جاننے والوں میں بھی, میرے عزیزوں میں بھی, صرف اس لیے ہو گئیں کہ گھر میں کسی کو ٹریننگ نہیں تھی فرسٹ ایڈ کی. مجھ سے یہ غلطی ہوئی, میں بہت چھوٹا بچہ تھا اور میں نے نیا لائسنس لیا تھا گاڑی چلانے. تو بڑے افسوس کی خیر ایک بات ہے, میں اس بات کو تو فی الحال چھپا جاؤں گا کیونکہ وہ کسی کی پرائیویسی ہے, لیکن ہمارے علاقے کے ایک بزرگ آدمی, باوجوہ یوں کہہ لیجئے کسی کی پرائیویسی, وہ میرے پاس آئے کہ بیٹا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ, میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. اور میں انہیں ہاسپٹل لے گیا. میں نے جا کے گاڑی پارکنگ میں لگا دی, وہ اتر کے پیدل اندر چلے گئے. پھر وہ لوٹ آئے, انہوں نے کہا بیٹا مجھے دوسرے ہاسپٹل, دل کے ہاسپٹل. میں وہاں لے گیا, وہاں گاڑی پارکنگ میں لگا دی, واک کر کے وہ چلے گئے. یہ جو 2 بار وہ واک کر کے گئے یہ جان لیوا ثابت ہوئی, وہ اندر جاتے ہی فوت ہو. وہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی کنڈیشن میں تھے, بہادر آدمی تھے, باوجوہ وہ میرے پاس ہی آئے. تو جب انہیں میں گھر ان کے لے کر گیا تو اس وقت تک وہ فوت ہو چکے تھے. اگر اس وقت میرے اسکول میں مجھے یہ ٹریننگ دی جاتی کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو اسے واک نہیں کرانی, اس کی زبان کے نیچے کون سی میڈیسن رکھ دینی ہے فوراً, تو شاید زندگی تو اللہ کے ہاتھ, بے شک, لیکن آپ کو اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے. پھر ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ لوگ چوک کر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے, سانس کی نالی میں نوالا چلا گیا. چھوٹے بچے میں نے دیکھے, بڑے حضرات دیکھے اور بوڑھے حضرات دیکھے. خاص طور پہ تھائرائیڈ کے مریضوں کو دیکھا کہ وہ چوک کر جاتے ہیں. پورے گھر میں کسی کو ایک ہائملر مینوور ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے چوکڈ آدمی کے یا بچے کے گلے سے چیز نکالنے کا, بہت آسان طریقہ ہے. وہ کسی کو بھی اگر آتا ہوتا گھر میں تو وہ بچ جاتے, لیکن وہ بچ نہیں پائے. زیادہ دیر انسان سانس نہیں روک سکتا. تو آج کا جو دن ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگتا, ٹی وی پہ ویڈیو چلا لیں اپنے گھر میں, 3-4 CPR ہو گیا, ہائملر مینوور ہو گیا جس میں آپ چوکڈ آدمی کو ٹھیک کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک آخری ٹریننگ اور ہوتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ سمپٹمز. لوگوں کو CPR بھی آتا ہے, لوگوں کو وہ مینوور بھی آتا ہے چوکڈ آدمی کو ٹھیک کرنے کا, لیکن سمپٹمز کی ایک لرننگ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہی آدمی کو بتا سکیں کہ یار اس کو تو دل میں درد ہو رہا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے جبڑے میں درد ہو رہا ہے اور گردن کے پیچھے بھی ہو رہا ہے, بازو میں بھی ساتھ ہو رہا ہے اور مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے تمہارے دانت میں درد ہے, جبڑے درد کر رہے ہیں, آپ کہیں گے تمہیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل, تو تمہیں لے کے اپنے بچوں, اپنی بیوی, بہن, بھائی, ماں باپ سب کے ساتھ بیٹھیں. آج کے دن خاص طور پہ صرف اور صرف آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا, 10-10 منٹ کے ویڈیوز دیکھ لیں جو فرسٹ ایڈ کے ہوتے ہیں. خدارا یہ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ جنگجو ہیں اور مالی کا کام کر رہے ہیں, یہ بہت بہتر ہے اس وقت سے کہ آپ مالی ہیں اور آپ کو جنگ لڑنی پڑ جائے. تو بہتر ہے کہ آپ کو یہ آتا ہو, پہلا کام یہ. دوسرا, گھروں میں فرسٹ ایڈ باکسز ہم نہیں رکھتے. نارملی ہر رنگ کا دھاگا ہوتا ہے عورتوں کے پاس, ہر رنگ کا بٹن ہوتا ہے. وہ بسکٹ کے ڈبے کے اندر, بسکٹ کے, یار ہمیں جتنا اس بسکٹ کے ڈبے نے تنگ کیا ہے نا, جب کھولو اندر سوئیاں, ہمیشہ ہوتا تھا کہ یار شاید اس ڈبے میں بسکٹ ہوں گے, تو وہاں ہوتے ہیں.
उस डब्बे को कभी खोलो और बिस्किट निकला है ना तो इंसान परेशान हो जाता है, ये क्या सुइयां कितने की है? और आइसक्रीम के डब्बों में सालन। अरे ये नवाला जो आप कहते हैं कि चोक हो जाता है गला, तो उससे तो साढ़े दादा सी बुजुर्ग साढ़े वो मुक्की मारते सी इत्थे। वो सही करते सर। क्यों? इंज खाईदा, इंज खाईदा। नहीं उन्होंने तो एक दफा ते ਇਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ जी ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। कैसे जी? ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਾਸ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा हारून साहब, टीनेजर्स को कैसे ट्रेन किया जाए? जैसे मैं अगर किसी टीनेजर को समझाने बैठूंगी तो कहेगा क्या नॉन सीरियस बातें कर रही है। आप देखिए, बात यह है कि जब तक हमें रियलिटीज नजर नहीं आती ना, स्टेटिस्टिक्स नहीं पता होते। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जब घर में सुई गैस की स्मेल आ जाए, लाइट नहीं जलानी। सही कह रहे हैं। कभी लाइट नहीं जलानी। पहला काम ही ये करते हैं कि ये कहां से आ रही है बू, और लाइट ऑन। गोगेर के पागल ते माचो जला लेते भी आउन कित्थों दे। ऐसी अमवात मेरे बहुत क्लोज अजीजों में हो चुकी हैं। ओहो। कि आ रही थी स्मेल फर्स्ट फ्लोर से, बच्चे ने आके नीचे बताया, वालिदा ऊपर गई, उन्होंने जाते ही पहले लाइट ऑन की, ऐसा धमाका हुआ कि ऊपर वाली छत उड़ गई। तो इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों को। स्कूल्स में सबसे बड़ा काम ही स्कूल्स का है। आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि जलजले में कहाँ जाना है। बिल्कुल हारून साहब, मैंने सुना है कि अगर कोई टेबल जैसी सरफेस है ना तो आप उसके नीचे, अगर आपके पास आसपास सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में चले जाएं। अगर दरवाजा है तो दरवाजे की चौकाट जो होती है, उसकी जो मेहराब होती है, उसमें खड़े हो जाएं जाके। अगर वो भी नहीं है तो किसी सतून के, किसी पिलर के बिल्कुल साथ लग जाएं। अगर वो भी नहीं है तो फिर टेबल के नीचे घुस जाएं। ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, स्कूल्स का काम है। लेकिन हारून साहब, बिल्कुल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। किसी किस्म की आपको फर्स्ट एड या किसी किस्म का आपको रेस्क्यू का काम बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। तो इस तरफ तवज्जो देनी। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मुझे ये बताएं, फायर ड्रिल्स होती हैं? मैंने आज तक अपने 20-22 साल के करियर में सिर्फ एक दफा फायर ड्रिल देखी है, वो भी फायर ड्रिल नहीं थी, अर्थक्वेक की ड्रिल थी। ओके, यानी नहीं हुई, जस्ट वंस। तो ये दिन इसलिए अहम है कि भाई ये सिखाएं। और एक और चीज जो हमारे टीनेज, जैसे भी इर्जा ने टीनेजर्स की बात की, जो बहुत कैजुअली लेते हैं वो पानी को। अक्सर लड़के टीनेजर्स नहाने जरूर जाते हैं और वहां पे उनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। बिल्कुल फौरन ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किसी को अगर कोई डूब गया वहां पे उनका दोस्त, तो उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा किसी को बचाते बचाते आदमी खुद डूब गया। बचाना नहीं आता, वो इसलिए डूबा, उसकी वजह जो आदमी डूब रहा होता है वो हाथ पैर मार रहा होता है, उसका हाथ या पैर जिस चीज को लग गया, पकड़ लेगा, रिगार्डलेस ऑफ इट, वो उसमें पैर रख के ऊपर आ जाएगा। वो उसमें पैर रखने की कोशिश करता है, वो पहले ही डूब रहा है, जो बचाने आया है वो उसको नीचे रखने की कोशिश करता है, दोनों मर जाते हैं। अगर ट्रेनिंग हो तो आपको पता हो कि आपने कैसे ऊपर रहना है खुद, और बालों से पकड़ना है, सर के बालों से। अगर सर के बाल नहीं है आपने गिरेबान से पकड़ना है, अगर गिरेबान नहीं है तो आपने आर्मपिट के नीचे से हाथ डालना है। ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग है। और हारून साहब, आर्मपिट से भी ऊपर नहीं खींचा जा सकता है, उसमें ये है कि एक तो वजन बहुत ज्यादा और बाजू भी छोटी छोटी है। खत्म हो गया, मेरी तो कहानी गई ना आगे। नहीं आगा साहब नहीं डूब सकते, कभी ट्यूब भी डूबी है। अच्छा, वैसे भी नहीं डूब सकता, कभी फट्टी डूबी है। मेरे वाला तो फड़ भी लिया तो डुब मैं फिर भी जाना। वो क्या होता है जिसमें वो लंग्स से हवा रिलीज करने के लिए एकदम कोई सिरिंज टाइप चीज ऐसे, उसमें ये होता है कि आप जिस नाली से सांस ले रहे हैं ना, वो नाली ऊपर से यहाँ से चोक हो जाती, तो आप सांस नहीं ले पाते, तो यहाँ पर एक सुराख कर दिया जाता है पाइप लेके कोई, ताकि सांस आ जा सके। अच्छा हारून साहब, करंट भी लग जाता है घर में कभी हो, उसके लिए भी बताएं ना। करंट जी बिल्कुल, करंट लग जाता है तो करंट वाली चीज को हाथ ना लगाए। मतलब तीन टिप्स देते। आपकी इस बात से मुझे एक अच्छी बात याद आ गई, वो ये कि घरों में अगर बैंडेजेस हो भी ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैंडेज है जो हर वक्त घर में होनी चाहिए, नहीं होती, उसका बड़ा नुकसान उठाते हैं लोग, खास तौर पे बच्चों को बहुत नुकसान होता है, सारी जिंदगी स्कार हो जाती है। वो ये कि घर में हर तरह की बैंडेज होती है, जले की बैंडेज, एक सर्टेन बैंडेज होती है, वो घर में लोगों ने नहीं रखी।
बच्चे का हाथ जल गया, आपका हाथ जल गया, कुछ हो गया, बाइक का सिलेंसर लग जाता है, बाइक का सिलेंसर लग जाता है, नील ला दो, पेस्ट ला दो, हाँ ये इस तरह के काम करते बिल्कुल नहीं लगानी, वो नहीं लगानी चाहिए। ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਣ ਦਿਆ। तो वो बैंडेज घर में जरूर रखें। एक बड़ी मजे की बात मेरे जहन में आ गई और स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, इनके लर्न करने के लिए। पानी आदमी को नहीं डुबोता, कभी नहीं डुबोता। अगर आदमी को पानी डुबोता हो तो जितने तैराक हैं सब डूब जाएं। अगर पानी डुबोता हो तो उसमें पानी वाली ट्यूब भी डूब जाए, टायर भी डूब जाए, जिस बैलून में हवा है वो भी डूब जाए, कश्ती भी नहीं डूबती। इसलिए नहीं डूबती कि जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा ना, कश्ती के, बैलून के, ट्यूब के, तब तक वो उसे डुबो नहीं सकता। ये बात समझ आ गई? हाँ जी। और जो लोग तैराक बनते हैं ना, उन्हें सिर्फ ये समझाना होता है कि भाई अगर तुम पानी अंदर नहीं जाने दोगे तो तुम चाह के भी नहीं डूब सकते, पानी अंदर जाएगा फिर तुम डूबोगे। तो इसी तरह हमारे मुल्क में जो भी मुश्किलात हों, जो भी मसाइल हों, आपको कोई बुरा भला कहे, जो मर्जी कहे, नेसेयर्स कहें तुम ये नहीं कर सकते, ये चीजें आपको कभी तरक्की से नहीं रोक सकती जब तक ये अंदर ना जाएं। इनको अंदर ना जाने दें, आप तैरते रहेंगे और मंजिल पे पहुंच जाएं। वाह। ਗੋਗੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੈਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ। क्यों? ਸੀੜੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੀ।